سلامة كما يتصنحوا زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلموده نسعة زحرنا يوم حتى وانا ونزولنا مزيناتات حجنا لكم مسينا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلما عندنا فاتمنا بخم كنبل إيرترا بوغن منغست أمريكا كل على تحاسيو زلو إقدام الكيتو مقلت زرقي حلا زرزرو كهلونا يوم أزي كم زيلون دخلوها أبي قرن أفريقيا داقم نابكينات كم الرح كم زخل زنقرر زلو وطرن نمسكن منغست أمريكا حوحت مس فيدرال منغستين نابزة نخمسو بتمساسالي أسمرانا ديسابا نمقرب زعلمه حدش دبلوماسيا من قصاصن صاطن مجمرة تقليص له زرزر كحلونا يوم ليتنال جنرال تادس ورده سلطانو بعلي كمز تمنطله لعلو يمرر حود حزباويان حرنا تግራይ ገሊጹ له እቲ ጀነራል ዝጎደ ነገር እንተ ዘይገይሩ ኣይ ጉዳን ክብልውን ወሲኹ ጠቂሱሎ ዝርዝሩ ክህልወና እዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተከታተልትና ቢዝነስ ዜናታት ዘካተተ ዕለታዊ መድላውና እስካዕ ፍጻመ ብምጽናሕ ክትከታተሉ ንዕድም ሓቢርኩም ናጽንሑ أب كتما مقالة كفلة كتما حدنات بجبن قتلت نفسي تطرطيرو أب تحت قصر زو على والكسب بخالي جبن فردنيا بمخانو زقلص مرداتا أب موبايلو كم زترخبه بوليس تكفلة كتما رقاقيسو أزو الكسب 14 ميزاك لتشل 18 عام تمرت بعض قصص رقز كبابي الساعة 3 مشات أب كفلة كتما حدنات أبي متكل أب حدا اندا كرامبولا بقمار زيت على قونسين نمواتي حافتم قبر مدهن برخانم بخارا أب صقام كساد وقي قتلو نغزيو حاديمو تصويرو كان تنبر دحر حدا معلت صنع مكتتال بوليس حزبن ون تدميرو أب تحت قصر كمزو على حلاف مصراي قبل تكفله كتمام انسبكتر تسفاي قبر سلاسي قلص زول كسب أب قصر مسو على دحر بايتو انت تصارقنا تقمتي 2016 عام تمرت بعض قصص راقز أب كفله كتما حدنت أبي متكل نحد تبدالي كموتلو أبزخل كفلتات أكلاتو دقاقيمو بخارا بموقم قفعوي فتن قتلت فاسيمو تخصيصون أب زي للو لكاتيته 28 2017 عام تمرت بعض قصص راقز ما خلي بيت فردي كتما مقلم بمعصرت 10 عامات قلص عوسينو زنبركوا انتقونا كي تتحزم مصنحو ايتي انسبكتر وسيخ يحبر ازي كمزيلون دخلوا ايوه كالي حدش قبن قتلت فاسيمو أب تحت قصص روعيلو بوليس قدايو بعمقة تتصاري جن أب 2017 عام تمرت بعض قصص راقز تفريد وكم زنبر زقلص مردات هسترخبم باز مسرت دما نتي قدم فردو كفصم ناب بيت هنصات وريدو اتحدش قداي أب مكتال كم زركب انسبكتر تسفاي وسيخون زقلصو ازول قسب قدم حزي فردنيا انتنيرو كميك حزي كي تتحزز اني حزب الحتو زقربلم عزازي بوليس اتكفل كتما مكتل انسبكتر اتاخلتي قبر مدهن ات قداي انت برخم بزفصمو قبن قتلته أب تحت قصر روعيلنا انت نصاري ناي بعلو موبايل فتشنا حدا صحف رخبنا بفتنة قتلت فردنيا 10 عامات مخون زقلصه مولو زرزر كيد وسانه بيت فردي زحازه ورقات سئيلو زحازه مخون زقلصه اتي مكتل انسبكتر بزعبا زوسانه زقلصه ناب بوليس زتصحف دبدب سلازي مصنا ناب زوبا بصحف حاتيتنا اينا تفريد وكم زنبره زقلص مرداتا كنركب زخالنا قبل دحر متقسم ناب بيت هنصات كورد غيرنا إلنا قبل حبير اللهم ملعل اقدا فتح امبر حلفا يخونن كتبل ايرترا قليصا مينستر زينا ايرترا اتي بحبرات منقسطات امريكا ابتعت محدرا بايدن تبينو زصلحه زي حقاون بينو اقداتات نخلعل زوسد زلو سقمتاتا ملكيتا مجلس زرقي حلم عند نطفات مجلس دما اتي كاب 2009 بعد قصصرا معربوان جميرو بمحدار اوباما زي تفبركنه ببايتو صطتا زي تبينه اقدا زخونه ጭብጢ ወይ ከዓ መርትዖ ዘይነበሮ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ መንባሩ ይጠቅስም ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን እገዳ ምስተልዓለ የቀንዴልና ይበልናን ምክንያቱ እቲ እግድ ሕጋዊ ስለዘይነበረን ምክንያቱ እውን ኣብዚ እቶ ዝበሃል ብዘይ መንባሩ ይክብል ኤርትራ ገሊጻላ መምሕዳር ባይደን ኣብ 2021 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ዝበየኖ በይናዊ እገዳ ካብ ጭንቅን ሕርቅን ዘንቀለምበር ሕጋዊ መሰረት ከም ዘይነበሮ እውን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ተዘርግሑ መግለጽ ጠቂሱሎም
መንግስት ፌደራል ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝኽተሎ ዘሎ ርኡይ መልካውን ቀይዲ በተቕና ኣካይዳ ንውዕል ፕሪቶርያ ብግልጽ ዝጠሓሰ እዩ ተባሂሉ ንጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ምርኣይ ዝተሰኣኖ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ርእሲ ብገብረ ሚካኤል ነጋሽ ተጻሒፉ ኣዲስ ስታንዳርድ ሒዝዎ ኣብ ዝወፀ ስፍሕ ዝበለ ጸብጻብ ከም ዘመላኽቶም ካብ ዝፍረም 3 ዓመታት ዘሕለፈ ሰነድ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዋላ እኳ ብኣጽዋር ዝተገበረ ተጻብኦ ደውን ተበለ ተጽቢታ ኣብ ዝተገበረሉ ጉዳያት ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት መምላስን ፍትሕን መርግጋጽ ግን እዚ ዝበሃል ለውጢ ኣያምፀን ክብል ጠቒሱሎም ወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ድማ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዝተኸወለ ዝዓንቀጸ ኩነታት ምርኣይ ይከኣል ክብል ሓቢሩሎም ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ብፌደራል መንግስቲ ክሕባእን ከይንገረሉን ዝግበር ዘሎ ዛዕባ ምዃኑ ዝገልጽ ኣዲስ ስታንዳርድ ድሕሪ ኩናት ናብ ዝነበሮ ስርዓት ክምለስ ልዕልነት ሕጊ ክኽበር ብሰላም ሓቢርካ ምንባር ዝነበረ ተስፋታት ተሪፉ ብስርዓታዊ ምምሕዳራዊ በደል ዝተረኣየሉ ምምዝባለ ደቂ ዓዲ ዝቐጸለሉ ካብ ማዕቐፍ ተሓታትነት ብዝወፀ መንገዲ ነገራት ዝሕብሉን ዝኽወለሉን ኩነታት ቀፂሉ ይርከብ ክብል ሓቢሩሎም ብመሰረተ ሰነድ ስምምዕነት ፕሪቶርያ አንቀጽ 5 ዝተመዛበሉ ወገናት መምላስን ዳግመ ህንጸት ምክያድን ከምውን ሓለዋ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ክፍጸም እዩ ዘመላኽት እንተኾነ ነበርቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበሩ ዓዶም ከይምለሱ ተኸልኪሎም እቲ ከባቢ ድማ ካብ ተበጻሕነት ሚድያ ካብ ክትትልን ተበጻሕነት ሰብኣዊ ትካላት ክኽወል ተገይሩ ተዓጽዩ ዘሎ ስለዝኾነ እውን ምዕራብ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ ወራርያ ዘላ ክብል እቲ ጸብጻብ ኣስሚሩሉ እዩ ብሹም ሰላም ዝተኸወለ ኩናት ከም ዝቐጸለ ዝገልጽ ኣዲስ ስታንዳርድ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕነት ፕሪቶርያ ቀልቢ ኣብቲ ስምምዕነት ዝግደሱ ዝበሃሉ ዓለም ለኸ ትካላትን ማእኸላት መራኸቢ እቲ ሃገር ናብ ጉዳይ ጸጥታ ኦሮምያ ጉዳይ ስግግር ፍትሒ ምጥያስ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ብምግባሮም እቲ ቀንዲ ጉዳይ ዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዝግብኦ ትኹረትን ቀልብን ክረክብ ኣይከኣለን ክብል ወሲኹ ኣብ ጽሑፉ ኣዘኻኺሩሎም ምዕራብ ትግራይ ናብ ነበርቱን ኣማሓደርቱን ከይምለስ ኮነ ተባሂሉ ከይትግበር ዝግበር ዘሎ ምዃኑ መርአይ ድማ ሕዚ እውን እቲ ከባቢ ኣብ ኢድ ሓይልታት ጸጥታ ፌደራል መንግስትን ኣምሓራን ክወጽእ ዘይምኽኣሉ በዚ ግልጺ ትእዛዝ ተሓታትነት ብዘይብሉ መንገዲ ከም ድላዮም ዝገብሩሉ ዘለዉ ምዃኑ ጠቒሱሎም ጋዜጠኛታት ከም ድላዮም ከይኣቱ ይድረቱ እዮም ዝበለ እቲ ጸብጻብ ወኪላት ሕቡራት ሃገራትን ሰብኣዊ ትካላትን ተኻይዶም እውን ካብ ሑመራ ወፂኦም ዝርኢሉ ዕድላት ዝተገደበ ምዃኑ ኣብቲ ሓተታ ተገሊጹሎም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከቢድ ወፅዓን በደልን ይወርድሎም ኣብ ልዕሊ መንነት ትግራይ ዘለዎም ብሃበ ተረኸበ ብዘይ ስሩዕ ክሲ ንብዙሕ ኣዋርሕ ይእሰሩ ተጋሩ ናብ ዓዶም ይመለሱ መሬቶም እውን ይሓዙ ዝበሉ ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ዓይንን ኣተው ከም ዝፈራርሑ ምስ ትግራይ ዝተተሓዘ ጽሑፍ ኮነ ምልክታ ድማ ክስወር ከም ዝግበር ንዝወፀ ጸብጻብ ሁማን ራይትስ ብምጥቃስ እውን ኣብቲ ናይ ኣዲስ ስታንዳርድ ጸብጻብ ሰፊሩ ይርከብ ካብ ትግራይ ንሕብረት ኣፍሪካ ንሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብ ኣፈጻጸማ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዘሎ ጸገም የቕርቡካ እንተኾኑ ዝግባእ ትኹረትን ምላሽን ኣይረኸቡን ብፍላይ ብዘይ ስሩዕ ሕገ መንግስታዊ መንገዲ ዝመሓደር ዘሎ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ጥቡቕ ጠመተ ዘይተገበረሉ ዝብል ኣይተ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ በዚ ምክንያት እቲ ዞባ ኣብ ዝኸፈቅልውላ ኮደኪል ክብል ሓቢሩሎም ብፍላይ ሕብረት ኣፍሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮፓ መትከላት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኩሉ ናብ ንቡር መምላስ ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ክትግበር መምላስ ዝተመዛበሉ ወገናትን ክትትል ዝግበረሎም ምዃኑ እኳ እንተተደንገገ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ መልክዕ ክሕዝ ዘይምኽኣሉ ግና ምስዓነ ኣቓልቦን ክትትሎምን ብግልፂ ዘመላኽት ኮይኑ ይረአሎ ክብል እቲ ጽሑፍ ይሕብር ስለዝኾነ እቲ ናብ ሰላም ዝወስድ መንገዲ መንግስቲ ፌደራል ዘዋፈሮም ኩሎም ሓይልታት ጸጥታ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክስሕብ ይግባእ ኣፈራርምቲ ኣካላት ንተፈጻምነት እቲ ስምምዕነት ብግብርን ብትኹረትን ክሰርሕሉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝፍጸሙ በደላት ብሕጊ ተዳንዮም ፍትሒ ክረኽቡ ጥፋተኛታት ክሕተቱ ክግበር ይግባእ ክብል እዩ ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዘርግሑ ስፍሕ ዝበለ ጽሑፍ ዝጠቅስ
ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ጠቕላላ ዕዳ ኢትዮጵያ ናብ 51.8 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ገንዘብ ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውጽኦ ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ብሄራዊ ዕዳ ኢትዮጵያ ወሳኽ ከም ዘርአን ብሚያዝያ 29 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገንዘብ ዘርግሖ መግለጺ ጠቒሱሎም። ሚኒስትሪ ገንዘብ እዚ ዝገለጸ ኣብ ዝቀረበ እዋን ናይ 9 ኣዋርሕ ናይ ስራሕ ኣፈጻጸማ ጸብጻብ ንቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ፕላን በጀት ፋይናንስ ኣብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ስፍሕ ዝበለ ጸብጻብ እዩ። ጸብጻብ ኣፈጻጸማ ስራሕቲ እቲ ሚኒስተር ብንባብ ዘቕረበ ሚኒስትሪ ኣይተ ኣሕመድ ሸዴ ብሓፈሻ ዕዳ ኢትዮጵያ ናብ 51.8 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ ጠቒሱሎም። እዚ ኩሉ ዕዳ ዝተሸከመት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 9 ኣዋርሕ ብሰበስልጣናትን ስነ ጥበባውያን ዝተሓጋገዘ ልዕሊ 98 ቢልዮን ብር ከም ዝተሰርቀ ናይ ቀረባ መዓልትታት ተዘክሮን ኣዘራራቢ ዜና ኮይኑ መጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዘሎ ርክብ ምዝሓሉ ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ምቕናስ ጀሚሩሎም። በዚ መሰረት ሎማዓንቲ ጉንበት 7 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ዋጋ ሓደ ድፍድፍ በርሜል ነዳዲ ዋጋ $101 ኮይኑ ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻይሉሎም። እዚ ምቕናስ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተጀመረ ርክብ ብዘላቕነት ናብ ስምምዕነት ዝቕየር እንተኮይኑ ድማ ትሕቲ $9 ክወርድ ትጽቢት ከም ዝግበር ተገሊጹሎም። ወርቂ ኣብዘን ክልተ መዓልትታት ምምሕያሽ ዘርአየ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ 4700 ንላዕሊ ይሽየጥ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም። በዚ መሰረት ሕዚ ዘሎ ንጹር ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ሓደ ወርቂ $4736.07 ይሽየጥ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ። ቢትኮይን ኣብ ዝቕንያት ካብ ዘርአየ ወሳኺ ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ ምቕናስ ቴዎሪያታት ኣርእሎ። በዚ መሰረት ብ2.09 ሚእታዊ ናይ ምቕናስ ቴዎሪያታት ብምርኣይ $89,984 እንዳተሸጠ ይርከብ። 3.61 ሚእታዊ ዝቐነሰ ኢቴሪየም ድማ ብ$2331.40 ክሽየጥ ተገዲዱ ይብል ጸብጻባት ማዕኸን ዜና ዓለምና። ብኻሊእ ገጽ ድማ ተመን ሸርፍ ወጻኢ ኢትዮጵያ ሕዝውን ብዘይወሰኽ ዝቐጸለ እንትኸውን $1 ብ154.60 ብር እንዳተዓደገ ብ160.90 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ብማእኸላይ ውጽኢት ካብ ባንክታት ኢትዮጵያ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት።